Salbrumne haikeno ojarawo norok nai tongo hasteni juda juda thaini koktoma gumoti tibini mangpliwo tinibai shaltamni shalsukango achomsa teliamura te Amorpur bakhakteni lahar kotor eba National Highway ni lahar katal snami tongma thayo Baibya Construction Company ni ruler malkhung kotor bai Senjagwi company ni borok no thuinani nangkha amhaino mangpliwo kasai feika langma jonai no o ruler chaloknai no nukia ongui Senjagwi thimani koktoma te girima chawi o roller no chaloknai malkhung mothornai tabuk jarao bahaino naimathangbai kharjak eba Baibya Construction Company bai bahaino kharjak no koktoma saimangkha o langma jonai ni kami Assam hasteni Silchar bakhakste bai khopjak Lalchora kamini amtikeno bini umor bahaino saimangkha 18 years te bini mung ongkha Shanu Kormokar hnei Miyani Laithangjak Sanja Jorawo Bisramganj Bakhaksteni Ompi Bakhakstewo Kailai Pandani Kaisha Malkhung Kifili Tongmani Phiaba Kaisha o Eku Malkhung Achomsa Tuichakma Kamiganani Holy Cross School ni Lahar Buskangono Wakefield ongoi lahar phataro thangmani mangpli nukjagui pheka tebu saimangkha opa timungo kebu khoroksa sago pat nimungrok onglia nei o malkhung mothonai no baithang koktma thungnai rokno saikhnarika tei saikhnarika baithago teidu PS ni naimathang rok bahaino phaithangka nei Tinini shala Bubaghra Pradyut Manikko Tripura hasteo kifili phema yakolono thangoi sogika khomulungo foundation stone eba ceremony ni panda lua jenani bagui te amtei kheno o pandao narwai motom ongoi manjagui kha TTAADC ni CEM Boromganang Purnachandra Jomatia te amtei kheno teibo narwai motom eba special guest ongoi sogika Boromganang Monishankar Murasing brand ambassador TTAADC ni Amati keno tini Maharaja Kirit Bikram Cricket Academy ni o Stone Foundation no Bubaghra Pradyut Bikram Manikko Baskangni Phaine Jorani Bagui Kwtal Yaprino Shesmai Rumani Mangprini Bishingtui Kashawi Phaika Naitongdi Joekari Paithak Jora Salbrumne haike Gumoti Tibini Mangpli Oroni wasungari bathagui utak maisawani di porjorawo bathagui janja mairo phajabai lang salai laha ke boro oro baksa bathagui boro salai tongo kesabai ui sungbo res nalai tongmani boro no okhokmani khanagata tamang khahi gaya khar thanglai laha boro je ruler chaloknai bodera jagla hanke ne kharla hata hanke ne tamang khai se thanglai leimani ne borok si tolawak kuthe hanke o je ruler mothornai eba ruler ni driver bokha biang thangka tabuk police bonoru dorong pa ronja yakho yang paskandi kharmani boro police rokka pada phaika ha police rokta da phaika oro thayo phaiwi tasing talang thangja last rok ruler sarong dia boyang bolong digro khar khanata hanke police bonono rutugi da naikha boro tak rutuk ja khai kalai rutuk tong tabo taksi tai takusina di porjora ni sibotna ang abole sawi manliya tamani manle sungari bi kisa sal bele borok si jawr tongnai bor to joto tabo thangbai bekha bor sungke tai srai srai khamu o drojar sa salok os maisa lainai bor ni dol to tai sing to pal tongora patak to thangbai bekha janja gari kawe o roller chalonai ni mung saide man driver ni mung aha ang sile siniwa pa bomrok sungjaya ta hanke o je tabuk fera jaga hanmani o borok khe tabuk bomti hai boni sagrok ba bini bung rok tamo gumrang bas sile sia bor jaga samung tini roi hojagman transfer khlai tayang digin as satai channel lo thangra dikhin hojagman ta itini sang bon agero khaijang na pas khel khaiji saraino tabuk busuk jrati sagrok dukhman kha saide man sak dukhman jak bolte boto direct thuistang kha jaga bon hanke o ruler chaloknai bokhe boroni borok bo yang asam digini hanke je tabuk nai ba asam ni boni mung rok ka saide man mung rok le ang sigraliya nin sin mung hanke ani suresh jamatia nin kami ara notun bampur omokhe bo thai rok kalai ha o thai ke bo thai rok kalai tin gori rong jag ampi ps bai khobja tabuk o je borok ni langma arikha bokhe boro rogot langja kha saide man bo yang fire service bai tak lang jak ampi amogo nai ba yang hospital lo ni ampi ningke bo malkhung rok chalok ko ni ati par salbusuk romi chalogui tong nang online no angaro sarmas hairong tong obo o national highway je khaijagi tong mani nugui ni mano kabangma borok nugui tong khana
साइदमानाव ब कम्पानिनि बिसिंथि खायजाखै दं बाबिया कम्पानि बरकनि हाबानो कत रक बर अर त्रिपुरा हास्तेव साइदमान हाबानो कत तंगो yang तमा नाय तुइ दुगान दारो तंगो तुइ चाकमा गान्दारो तामं लायो र आंनो लुलार बाय फेरा जागोन नाम दाजों ब जागा बामो ओ जागानि मुंखे तामो अमके अंकी बाय अमगुर सारमा जारोका अंकी मानदै रंजाग दम नरक साइदमान बमतिखे तामो पाते मुं रक खरा बोले साइबे आ ताब कर बाय ता खाना बाता नहीं था ताबो ओ जे साक देरनाय के बरतम ताब देरनाय नो सुनु खालिया बनि मुं रकले तामो साइदमान साइबे नो खालिया तो खालिया नया फाइनली और खबर खाना बाता नहीं था पुलिस रक तो फाइका पुलिस रक फाइका हम भी पुलिस फाइका और सालबुसु ग्रमी और नरक ओ सामु रक खाइले तम और तो सामु के साबर सब देरमा तो बिना राजा के बाहर लिया तो निनी कामी के बरबा आन काम से निनी सिनिमो विजय जमाती Thank you. Thank you. हमको धर्म या जात को नहीं लाना चाहिए. स्पोर्ट्स इज फॉर एवरीवन, म्यूजिक इज फॉर एवरीवन. बंगाली हो, मणिपुरी हो, तिपरासा हो, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम हो, स्पोर्ट्स में हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए. तभी ये स्टेट आगे बढ़ेगा, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा. तो आई थिंक ये बात हम लोग दोनों ने तय किया था कि क्योंकि ये एडीसी में बन रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ तिपरासा यूथ, जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन कम एंड प्ले. ऑफ कोर्स आई वुड लाइक माय तिपरासा पीपल टू कम अप एज वेल, बट दैट डज नॉट स्टॉप एनीबडी एल्स फ्रॉम आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस. खुश तो हूँ पहले से. जब सर से बुबागरा से जब मिला था मैंने तब मैं बहुत खुश हूँ. और आगे के लिए यही है कि जो हमारी यूथ है, जैसे एडीसी एरिया हो या एडीसी बाहर की हो, जो जितना हम लोग उनको डेवलप कर पाए, हमारे क्रिकेट हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, उसमें जितना हम लोग डेवलप कर पाएंगे उतना अच्छा हमारे लिए. थैंक्स. बुबागरा ताई जो एडीसी नि मिनिस्टर रुमनि जो नो हमबाय आनो एम्बेसिडर रुमानि बागै फर्स्ट ऑफ ऑल ताई आमनो सानाय जे आं आगिबो खुमलंग रगो फाइ थांजाक जे एको एकाडेमी जागाव नायफायजाक आं इरो थांजाक आगिनो होयतेनो माने एको टेनिस मैच बायजा हायनो दल रगो जों थांजाक जे ताबो एकाडेमी नि तंगनि ताब सिनसियर रन बागै आगे जे नेक्स्ट जनरेशन बागै अनेक काहाम मंगनाय एडीसी फेसिलिटीज रही तंगो जुनो ताबो आमनो सान थांनाय जे ताबो एकाडेमी आं खांके फेसिलिटीज रक नरक नायफेदि ता इरो प्रेक्टिस खायफेदि क्रिकेट हमनाय फुटबल हमनाय जे एडीसी रही तंगने अनेक ताबो सिनसियर रन बागै अनेक काहाम ताबो आमनो सान थांगानो द जैसे तातरे जों एकाडेमी खायनाय ताब जों आमनो नायनाय जे बेसे तातरे आमो एकाडेमी अंगनाय प्लस ताई जों जैसे सपोर्ट रुमनाय जे सिनि जों जैसे रुमनानि जे बायरन होयते जों कोच रक तुइनाय जैसे जे फाइने जों सराय रंना फोरोंनानि आबो जों रंनानि चेसा खायनाय ताई महाराजा जो दंनो सिन क्लगा ताई दरा पुनचन दंगो इनके ताई जतनो ताई मिनिस्टार रक दंगो बरक जतनो जन सपोर्ट खाय दंगो तो तब सर रक फायगा इनके रक अनेक फेसिलिटी काहाम माननाय तक आबो सावनि आनि स्पीच इरो पारनाय ताई थैंक यू रक जतो फाइमान बागै और नेक्स्ट टाइम नंगा एकाडेमी वन पर के जों मालायनि ताइफिजे. थैंक यू. और देखो यहाँ में बुबागरा आपसे एक बात बोलना चाहता है. जो चीज पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है वो चीज मेरा मणिशंकर मुरा सिंह कर सकता है. हम लोग त्रिपुरा में बाहर से क्रिकेटर को सौरव गांगुली को बुलाया क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए. ठीक है, सौरव गांगुली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, हम लोग आदर करता है, मैं जानता भी हूँ सौरव गांगुली को. लेकिन क्यों सौरव गांगुली को बुलाए जब मेरे पास मणिशंकर मुरा सिंह है? तो हम लोग बोलता है वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेक इन त्रिपुरा. तो अपना त्रिपुरा का हीरा है, यहाँ में मानिक है, मणिशंकर मणि है हमारा. तो मुझे लगा कि अगर
मणिशंकर मुरा सिंह यहाँ में एक क्रिकेट एकेडमी खोलेगा तो सिर्फ हम लोग क्रिकेटर्स को नहीं, जो क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं उनका शिक्षा के लिए भी हम लोग देखभाल करेंगे, उनका खाना, उनका पीना। ভাই তোমার ডাইন দিকে চাকাটা আমি আইতাছি এদিক থেকে ডাইন দিকে চাকাটা ব্রাস্ট হয়ে তোমার গাড়িটা একদিকে টান দিয়েছে, টান দিলে অনেক ব্রেক দিছি, ব্রেক দিয়ে কন্ট্রোল করতাম পারছি না, বুঝছো? তো যে কারণে ডেনো গেছে কি গাড়িটা। জায়গাটা কোন জায়গা জানেন এটা? জায়গাটার নাম জানি না সঠিক। গাড়ি কত স্পিডে আসলো? 40 থেকে 50। কই যাইতেছিল এমনি? বিশ্রামগঞ্জে। কোনখান থেকে আইছিল? এ জায়গাটার নাম ভুলে গেছি, এই জায়গা বিয়া বাড়িতে আছি কি টিচাংমা। তো ওখানে কি পুলিশ আইছে এইখানে? পুলিশ হ্যাঁ আছে। কি চান এখানে? ওখানে কি তাই আমি কিচ্ছু চাই না, আমার ভাই আইতেছে, ভাই আইলে গাড়ি তুললে আমি লয়ে যাবো ভাই। কেউ মানে কোনো ক্ষতি টতি হয়েছে না? না না, কেউ ক্ষতি হয়েছে না। তো কি নাম আপনার? জয়ন্ত সরকার। কোন দিকে বাড়ি? বিশ্রামগঞ্জে বিউসির দিকে, থানার দিকে।